ମୁଁ ସିଓର ହେଇକି କହିପାରିବି କି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପାଚିଲା ପଣସର କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜିକୁ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଭଜା କରିକି ଯେକୌଣସି ରେସିପି କରିକି ଆପଣ ଖାଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମିତି ଭିଡିଓ କିଛି ପଡି ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ର ସହିତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାଚିଲା ପଣସର କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜି ମାନେ ମଞ୍ଜି କାଢୁ କାଢୁ ଆପଣ କେମିତି ତରକାରୀ କରିବେ। କିଛି ବି ଶୁଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସ୍ କାଢିବେ ତରକାରୀ କରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ପଣସ କାଟିକି କାଢିଥିଲି, କାଟିକି ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ ମଞ୍ଜି ନେଇଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କାଟିବେ ତ ତାର ରେସିପି ପଛରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ୟାକୁ ଆମେ 3ଟା ସିଟି ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଯଦି ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପକେଇବେ, ହାଫ ଚାମଚ। ଯଦି ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇନି। 3ଟା ସିଟି ଏଇଠି ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ। 3ଟା ସିଟି ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରିଦବା। କରିକି ତାର ଯୋଉ ଚୋପାଟା ଅଛି ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଚୋପାଟା ଛାଡିଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଚୋପାଟା ଛାଡିଯିବ। 2 ଫାଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଚୋପା ଛାଡିଯିବ। ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏତିକି ମଞ୍ଜି ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଚୋପାଟା ଛାଡିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 3ଟା ସିଟି ଦେଇକି ସିଝିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆମର ଯଦି ମଞ୍ଜି ବଡ ଥାଏ ନା ତ ଖାଇବାରେ ଅଧିକ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ ମୋଟା ମଞ୍ଜି ଥାଏ ନା ତ ଖାଇବାରେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଚାପିକି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛି କେତେ ସହଜରେ, ମାନେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚାପି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣ କୋଉଠି ବି ଦେଖି ନଥିବେ। ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିକି କରିପାରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ମଞ୍ଜି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡରେ ଥୋଇଦେବା। ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏଇଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ମାନେ ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ତେଲ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡିଦବା, 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦବା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହବା ପାଇଁ, ବେଶୀ କିଛି ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଜିଦବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ପକେଇଦବା ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣ ଏଇଠି ତେଲରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭାବରେ କଲର ଆସିବ ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ସେଇ ସକାଶେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ନେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅଦା ରସୁଣ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ବି ଏଇଠି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିଆଜ ଏଇଠି ଅପସନାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ ବଢିଆ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ ଆଉ ତରକାରୀଟା ମଧ୍ୟ ଗାଢା ଆସିଥାଏ। ये देखो फ्रेंड, चिकेन मसला ये मुझे गोटे चामच। जब आप चिकेन मसला ना तो आप मटन मसला यूज करेंगे। जब मटन मसला ना तो जेकोसी वेजिटेबल मसला यूज करेंगे। जब वेजिटेबल मसला ना तो जीरा गुंड और धनिया गुंड यूज करेंगे। जब आप किसी भी मसला न देकी तरकारी करने चाहते तो आप किसी भी मसला नदेले भी बढ़िया बास्ना आसो। ये देखो गोटे टमाटो मुझे काटिक पकई टोटाली छोटिया टमाटोटे मुझे चुन चुन कर काटिक नहीं जाइए। जो थे मु मसला नहीं से मुझे पानी दे देइछि। जेतिकी मसला हेतिकी पानी एठी देकी बहुत बड़ा भाबरे आमे टिके एठी घांटी दबा, माने जेमति कि मसलाटा हमर बहुत बड़ा भाबरे सिझिबा और गोटे बड़ा बास्नाटे आसीबो। फ्रेंड एतिकी प्रोसेसिंग रे आपण जानी परिबे कि बास्नाटे बहुत बड़ा भाबरे आछी। जदि एही प्रोसेसिंग करि जाउछन, आपण जदि स्किप करके देखुछन तो किछि भी बुझी परिबे नाही। ये देखन फ्रेंड, या कम से कम एठी मु 5 मिनिट पई छाडी देइछि। 5 मिनिट रे लो करके मु एठी लो सिम कर देइछि आ एठी मु ढांकुनी घड़ेई देइतिले। जदि आपण चाहउछन हाई फ्लेम करके आपण एठी खोलारे मध्ये रखि परिबे। जदि आपण चाहउछन आउ टिके जल्दी पई तो मीडियम फ्लेम रे आपण एठी 2 मिनिट पई घोड़ेई के रखि परिबे। बहुत बड़ा भाबरे मसला सिझिजिवो, किंतु बहुत बास्नाटा आसिया पई सबले मन रखंतु सिम करके ताको मिनिमम 5 मिनिट पर्यंत ए भरियारे मसलाटा कसिबे। एठी देखो फ्रेंड, मु सिझा आलू नेछि, आपण चाहले कंचा आलू नै परिबे। जेहेतु आमे एठी पणस सिझेइथिले सेई सकासे मु पणस सिझा जेहेतु सॉफ्ट अछि ता सकासे मु एठी सिझा आलू नेछि। आपण चाहले कंचा आलू मध्ये यूज करि परिबे, नहले आपण चाहे जो टाइम रे आपण सिझौचंदी पणस मंजी सेई टाइम रे आपण आलू को मध्ये बहुत बडा भाबरे धोईकी पकेई दियंतु प्रेशर कुकर रे। 3टा सिटी रे से पणस सहित मध्ये सिझि जिवो। ये देखो फ्रेंड, याको बहुत बडा भाबरे हमें घांटी दबा। ए परिया भाबरे जदि आपण एटु स्किप करबे कि तो किछि बुझी परिबे नाही, तो बिना स्किप करि रखंतु। याको हमें घोड़ेई के रखि दबा, बेसी टाइम नाही। फ्रेंड कम से कम 7 ରୁ 10 मिनिट पर्यंत याको हमें एठी घोड़ेई के रखि दबा, जेमति कि बहुत बडा भाबरे
ମସଲାଟା ଆମର ପଣସ ମଞ୍ଜି ସହିତ ସିଝିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଟା କିଛି ବି କାମଜାମ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ ହୁଏ। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ये देखो फ्रेंड पानी देदेले आउटी फ्रेंड ऑप्शनल अच्छी कलर कलर आपण चाहिले एठी दे पारिबे, नहले आपण भी मध्य दे न पारिबे। आपण चाहिले कलर लंका गुंड पके पारिबे। टिके जेहेतु आखि को बड़ा देखा जिया पे मो एठी टिके नै जाई चुटकी पा चुटकी बस नै जाई कलर आपण गइछ। आपण चाहिले एठी नेचुरल कलर भी यूज करि पारिबे। केमती यूज करिवे मु कहू छी एठी, यदि आपण कलर यूज करा पे चाहना तो नेचुरल कलर यूज करा पे गोटे बीटरूट नियंतु, सेथुरु खंडे बेस गोटाक जाक नै खंडेरु पूरा चिउड़े नियंतु। चिउड़े को ताको बहुत बड़ा ग्राइंड कर दियंतु। जदि ग्राइंड करा पे चाहना छेची दियंतु, जदि छेचा पे चाहना चुन चुन करी काटी के पके दियंतु। नेचुरल कलर आसीबो, बहुत बड़ा सुंदर मध्य देखा जिवो। याको देखो फ्रेंड घोड़े के रखी देइथिलि मु 5 मिनिट कम से कम। ये हमर माने रेसिपी रे हे जाई 20 मिनिट भीतर ही हमर तरकारी रे रेडी हे जाई। ये देखो फ्रेंड, याको मु घोड़े के रखी देइथिलि बहुत बड़ा बरे सिझी गलानी, माने पूरा रेडी हे गलानी। आउ किछि करबा दरकार नै। याको आपण रुटी परोटा पूरी गरम भात किंबा पखाला भात सहित आपण याको कषा भी मध्य बाहर करी खाई परिबे। एटा बहुत ही टेस्ट लागि थाए फ्रेंड, निहाती भाबरे एटा ट्राई करंतु। जदि एटा आपण थरे ट्राई करले ना, त आपण केबे भी मंजी एठी सुखेबा को रखिबेनी, सब बेले कंचा मंजी एठी खाई देबे। आउ फ्रेंड आपण सब बेले भाबंतु कंचा मंजी रो विटामिन सुखिला मंजी विटामिन देई परिबो नै, तेनु करी कंचा मंजी रे निहाती भाबरे तरकारी करी खांतु। अधिक बहलिया चाहिले टिके ताको चापी दियंतु, रेडी